Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi learners, welcome back to my English class with me, Miss Jenny. How are you today? I hope you are good today. Today's lesson is active voice and passive voice. Are you ready for study today? Okay, let's check this explanation. Okay, now we are going to discuss about active voice and passive voice. Oke, sekarang kita akan membahas kalimat active voice dan kalimat passive voice. Dan di sini juga nanti akan membahas tentang pengertian, rumus, ciri, pola, dan contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris. The purpose of the study is to know what is active voice and passive voice in a sentence. And the second one is the students can make the sentences. Nah, setelah membahas video ini atau setelah menonton video ini, ya, pelajar akan mengetahui apa itu active voice dan apa itu passive voice dalam kalimat. Dan setelah menonton video ini, siswa juga dapat membuat kalimat passive voice dan active voice. Okay, and now is what is active voice? Ya, pengertian active voice. Active voice itu adalah kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata kerjanya selalu berawalan me, dan beberapa lagi memiliki awalan ber. Nah, pada kalimat active voice dalam bahasa Inggris ini cukup menggunakan bentuk dasar dari kata kerja atau verbs dalam penyusunan kalimatnya. Oke, sedangkan kalimat passive voice itu adalah konstruksi atau tata bahasa secara khusus, ya, atau a voice, atau kata atau frasa, kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif. Muncul sebagai subjek kalimat dengan suara pasif, ya, dalam bahasa Indonesia kalimat pasif biasanya diikuti verb fix berupa di atau ter. Contohnya kalau dalam kalimat aktifnya menginjak, maka kalimat pasifnya menjadi diinjak atau dipukul atau terpukul, gitu ya. And then the form of active voice and passive voice. Coba kita melihat bentuk dari active voice dan passive voice itu sendiri. Coba kalau kita melihat active voice di sini, ya, formnya atau formulanya subject plus verb, ya, atau kata kerja yang disesuaikan dengan tensisnya plus objek. Contoh active voice, I eat a banana. Ya, saya makan sebuah pisang. Ya. Kemudian passive voice-nya menjadi subject plus be plus past participle plus by agent. Ya, pelaku atau by agent itu pelaku dari tindakan. Contoh passive voice, a banana is eat by me. Ya, sebuah pisang dimakan oleh saya. Oke, jadi kalau active voice-nya I eat a banana, saya makan sebuah pisang. Kemudian passive voice-nya a banana is eat by me. Oke. Oke, now let's look pola aktif dan pola pasif. Jika active voice dalam simple present tense, maka be passive voice-nya adalah is, am, atau are. Ya, jika active voice dalam perfect continuous tense, maka be passive voice-nya adalah has, have, been plus being. Oke. Jika active voice dalam past perfect continuous tense, maka be passive voice-nya adalah had been plus being. Jika active voice dalam future continuous tense, maka be passive voice-nya adalah will be plus being. Jika active voice dalam past future continuous tense, maka be passive voice-nya adalah will be plus being.
Jika active voice dalam future perfect continuous tense, maka be passive voice-nya adalah will, have been, plus being. Jika active voice dalam past future perfect continuous tense, maka be passive voice-nya adalah would have plus been. Would have been plus being. Jika active voice dalam simple past tense, maka be passive voice-nya adalah was atau were. Jika active voice dalam present perfect tense, maka be passive voice-nya adalah been yang diletakkan setelah auxiliary has atau have sehingga menjadi has been atau have been. Jika active voice dalam past perfect tense, maka be passive voice-nya adalah been yang diletakkan setelah auxiliary had sehingga menjadi had been. Okay, now let's look examples of voice active sentences ya, atau active voice dan passive voice ya, dan di kotak pertama itu in the first box ya are some examples of active voice sentences, and the second box is some examples of passive voice sentences. Okay, let's look the first box. Tony meets them every day. Tony menemui mereka sehari-hari. Andin water his plant every 2 days. Andin menyiram tanaman ini setiap 2 hari. He met them yesterday. Dia bertemu mereka kemarin. She watered this plant this morning. Dia menyiram tanaman ini pagi ini. He has met them. Dia telah bertemu dengan mereka. Okay, now let's look the second box. Passive sentences. They are met by him every day. Mereka bertemu dengannya setiap hari. This plant is watered by her every 2 days. Tanaman ini disiram oleh dia setiap 2 hari. They were met by him yesterday. Mereka bertemu dengan dia kemarin. This plant was watered by her this morning. Tanaman itu disiram olehnya pagi ini. They have been met by him. Mereka telah bertemu dengannya. Okay, now let's look again these examples of voice sentences and active sentences and passive sentences. Look at the box 1. She has watered this plant for 10 minutes. Dia telah menyiram tanaman ini selama 10 menit. He had met them before I came. Dia telah bertemu dengan mereka sebelum aku datang. She had watered this plant for 10 minutes when I got here. Dia telah menyiram tanaman ini selama 10 menit ketika aku di sini. He will meet them tomorrow. He will meet them tomorrow. Dia akan bertemu mereka besok. She will water this plant this afternoon. Dia akan menyiram tanaman ini siang ini. Okay, now let's look the second box is passive sentence. Okay, this plant has been watered by her for 10 minutes. Tanaman ini telah disiram oleh dia selama 10 menit. They had been met by him before I came. Mereka telah bertemu dengannya sebelum aku datang. This plant had been watered by her for 10 minutes when I got here. Tanaman ini telah disiram oleh dia selama 10 menit ketika aku di sini. They will be met by him tomorrow. Mereka akan bertemu dengannya besok. This plant will be watered by her this afternoon. Tanaman ini akan disiram olehnya sore ini. Again.